جنیوا میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان 8 گھنٹے طویل مذاکرات ختم۔ 5+1 کے ماہرین آج سے مذاکرات کریں گے۔ توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت، ایران سمیت متعدد اسلامی ممالک اور تنظیموں کی جانب سے اظہار مذمت۔ روس کی توجہ عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مرکوز ہے، شام اور عراق کی حمایت جاری رکھیں گے روسی وزیر خارجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و درود ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ شائستہ دورانی حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ جنیوا میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں، جبکہ ماہرین کی سطح کے مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ جنیوا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان مجموعی طور پر 8 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات ختم ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق جنیوا کے ایک ہوٹل میں مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور تیسرے دور کے مذاکرات 1.5 گھنٹے تک جاری رہے۔ نیز ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات میں تیزی لانے کے لیے دونوں وزرائے خارجہ نے یہ مذاکرات انجام دیے۔ یورینیم کی افزودگی کی مقدار، پابندیاں اٹھائے جانے کا ٹائم فریم ورک اور حتمی معاہدے کی مدت فریقین کے درمیان اہم اختلافی موضوعات میں شامل ہیں۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات انتہائی سنجیدہ اور صریح تھے اور تمام موضوعات پر ایک بار پھر بات چیت ہوئی اور تازہ مواقف کا بھی تبادلہ ان مذاکرات میں کیا گیا۔ جنیوا میں ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ ان مذاکرات کے دوران بعض موضوعات میں ماہرین بھی شریک ہوئے اور یہ طے پایا کہ جمعرات کو نائب وزرائے خارجہ کی سطح کے مذاکرات انجام پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے راہ حل کا حصول جو سب کے لیے قابل قبول و انتہائی دشوار کام ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ فریقین کے درمیان تاحال فاصلے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جامع معاہدے کے حصول کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے واضح کیا کہ جب تک فریقین کے درمیان تمام معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک گویا کسی بھی معاملے پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان متعدد معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، جن میں پابندیوں کا خاتمہ اور پرامن ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق بعض معاملات شامل ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے بعض یورپی ممالک کے دورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جواد ظریف آج جمعرات کی صبح جنیوا سے برلن کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ وہاں سے فرانس جائیں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے حکام سے بات چیت کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اگر اس نتیجے پر پہنچا کہ ایٹمی مذاکرات اس نتیجے پر جا رہے ہیں جو اس کی خواہشات و مفادات کے خلاف ہیں، تو ایران نئے فیصلے کرے گا۔ جنیوا میں ایٹمی مذاکرات سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ جب بھی ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذاکراتی عمل تہران کی خواہشات کے مطابق نہیں بڑھ رہا ہے تو ہم نئے فیصلے کریں گے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے بدھ کو ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے امریکی کانگریس کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کی توسیع شدہ مدت میں بھی اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پہلے سیاسی اتفاق رائے تک پہنچا جائے گا اور اس کے بعد فنی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہر دور کے مذاکرات اور ان کے عمل کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا اور جب بھی یہ احساس ہوا کہ یہ مذاکراتی عمل ایران کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے اور مذاکراتی عمل کا راستہ ایسا راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے جامع اور منصفانہ سمجھوتے تک پہنچا جائے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مطالبات ان سے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم نئے فیصلے کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے پیچھے سیاسی اہداف کار فرما ہیں اور یہ بات سب کے لیے واضح ہو چکی ہے۔
वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक के रुकन मुल्कों के दरमियान मुफीद बातचीत का आगाज हो चुका है और सलाह मशवरे तक़वियत पा रहे हैं। मर्ज़ी अफ़ग़म ने कहा कि तेल को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान ने फ्रांस के हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए इस्लामी जमहूरियत ईरान के मौक़िफ़ के बारे में कहा कि इस किस्म के दहशतगर्दाना इक़दामात का इस्लामी तालीमात से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है और हम तवक्को करते हैं कि यूरोपीय हुक्काम इस्लाम के इस उसूल को दर्क और उसकी रियायत करेंगे। वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि अमली मैदान में भी यूरोपीय हुकूमतों को चाहिए कि वो इंतहा पसंद गिरोहों के सिलसिले में अपनी बाज़ पॉलिसियों पर नजर सानी करते हुए अपनी गलतियों का तदारुक करें और सभी अदियान और मज़ाहिब के पैरों के मफादात के मुताबिक पॉलिसियां अपनाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन-आमेज़ खाके की इशाअत पर मबनी फ्रांसीसी जरीदे शार्ले हेब्दो के इक़दाम पर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। CNN टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ममालिक ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए अमन बरकरार रखने की भी अपील की है। इस्लामी जमहूरियत ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि एक दूसरे की अक़दार की तौहीन किए जाने की सूरत में बातचीत का इम्कान ख़त्म हो जाएगा और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुक़द्दसात का एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सरबराह अयाद अमीन मदनी ने भी तौहीन-आमेज़ खाकों के इशाअत पर मबनी शार्ले हेब्दो जरीदे के इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की गफलत और बेतवज्जुही है। लोग आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार का ये मतलब नहीं है कि दूसरों के अकायद की तौहीन की जाए। उधर मिस्र की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी ने खबरदार किया है कि शार्ली हेब्दो जरीदे में तौहीन-आमेज़ खाकों की मजीद अशात नफरत फैल जाने का बाइस बनेगी। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये इक़दाम पुरअमन बक़ाए बाहमी का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि दर हकीकत यूरोपीय और मगरबी मुआशरों में मुसलमानों के साथ मुआशरत का सद्दे राह होगा। बैतुल मुक़द्दस के मुफ्ती आज़म ने भी शार्ली हेब्दो के इस इक़दाम को एहानत करार दिया है। दरियासना इस्लामी जमहूरियत ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान ने फ्रांसीसी जरीदे शार्ली हेब्दो के इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए इसे इंतहा पसंदी का अमल जारी रहने का सबब करार दिया है। हिज़्बुल्लाह लुबनान ने फ्रांसीसी जरीदे शार्ली हेब्दो में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन-आमेज़ खाके की एक बार फिर इशाअत को घिनौना इक़दाम करार दिया है। तौहीन-आमेज़ खाकों के इशाअत पर मबनी शार्ली हेब्दो के इक़दाम पर मशरक़ वुस्ता के अवाम ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। दूसरी तरफ फ्रांस के बहुत से मुसलमानों ने भी शार्ली हेब्दो के इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया है और इसको अदियान की तौहीन करार दिया है और फिलिपाइन में भी हज़ारों मुसलमानों ने मुजाहिरा करके शार्ली हेब्दो के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। जुनूबी फिलिपाइन में होने वाले इस एहतजाजी मुजाहिरे में लोगों ने इस जरीदे के पोस्टरों को नजर आतिश भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ादी इजहार ये हक नहीं देती कि पैगंबरों की तौहीन की जाए। पाकिस्तान में पुलिस एहलकारों के 2 कातिलों को फांसी दे दी गई है। मोहम्मद सईद नामी मुजरिम को कराची की सेंट्रल जेल में, जबकि जाहिद उर्फ जादू को लाहौर की कोट लखपत जेल में फांसी दी गई है। मुजरिम मोहम्मद सईद ने सन 2001 में रिटायर्ड DSP साबिर हुसैन और उनके बेटों को कत्ल किया था। लाहौर में जिस मुजरिम को फांसी दी गई है उसने 1998 में 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल किया था। इन दोनों मुजरिमों की फांसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सजाए मौत पर अमल दरामद पर पाबंदी को हटा लिया है, जिसके बाद से अब तक 19 कैदियों को फांसी दी जा चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के वाक़ये के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद का फैसला किया था। पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले में मुलविस 5 मुबैना दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान के सिक्योरिटी अफसरान ने बुध के रोज अपने एक बयान में इंकशाफ किया है कि गिरफ्तार किए गए इन 5 दहशतगर्दों ने पेशावर में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। अफगान हुकाम का कहना है कि इन अफराद की गिरफ्तारी पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों के ताउन से अमल में आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन मुल्जिमान को पूछगछ के लिए जल्द ही पाकिस्तान की तहवील में दे दिया जाएगा। तालिबान की जानिब से इस बारे में अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है।
پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے تازہ ترین ڈرون حملے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان پر امریکہ کے جاسوسی طیاروں کے جدید ترین حملے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعرات کی صبح امریکہ کے ڈرون طیاروں نے شمالی وزیرستان کے شوال علاقے پر 2 میزائل داغے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 7 افراد مارے گئے۔ نئی عیسوی سال کے آغاز سے اب تک یہ دوسری بار ہے جو امریکہ کے ڈرون طیاروں کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 جنوری کو شمالی وزیرستان پر ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملوں کا سلسلہ ایسے عالم میں جاری ہے کہ پاکستانی عوام اور حکومت بارہا ان حملوں کی مخالفت کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی سال سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، جس کی اصل وجہ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملے بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت ان حملوں کو پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں، تاہم رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ان حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہی مارے جاتے ہیں۔ پاکستان نے ملک کے اندر امریکی کمپنی آئی میپ کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان میں آئی میپ نامی امریکی کمپنی کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے اس کمپنی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کمپنی کی سرگرمیوں کے خلاف عائد کی گئی پابندیوں کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کمپنی کی سرگرمیاں ملک کی خود مختاری، ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے خلاف تھیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے بیان میں آیا ہے کہ ملک کے اندر امریکی کمپنی آئی میپ کے تمام دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور بہت سے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات، عام شہریوں کے قتل عام اور قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملوں میں اس کمپنی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جنیوا میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان 8 گھنٹے طویل مذاکرات ختم، 5+1 کے ماہرین آج سے مذاکرات کریں گے۔ توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت، ایران سمیت متعدد اسلامی ممالک اور تنظیموں کی جانب سے اظہار مذمت۔ روس کی توجہ عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مرکوز ہے، شام اور عراق کی حمایت جاری رکھیں گے روسی وزیر خارجہ۔ بدنامی زمانہ دہشت گرد گروہ داعش نے مغربی افغانستان میں تربیتی کیمپ قائم کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان کے صوبہ فراہ کے ایک مقامی عہدیدار نے بتایا ہے کہ 3 ہفتے قبل داعش کے دہشت گردوں نے خاک سفید نامی علاقے میں اپنا کیمپ قائم کیا ہے۔ عبدالخالق نورزئی کے مطابق مذکورہ کیمپ میں تقریباً 80 دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مذکورہ افغان عہدیدار نے بتایا کہ طالبان کمانڈر مولوی عبدالملک اور مولوی عبدالرزاق کی سرکردگی میں متعدد طالبان بھی داعش میں شامل ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں جنوبی افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور داعش کے دہشت گردوں کے درمیان زبردست جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، جن میں دونوں دہشت گرد گروہوں کے 50 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے افغانستان کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ صوبہ غزنی میں بعض عناصر داعش کے نام سے کام کر رہے ہیں، لیکن افغانستان حکام نے ان خبروں کو مسترد کر دیا تھا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے فلوجہ شہر کو آزاد کرانے کے لیے مشترکہ کارروائی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی اور قومی رضاکار فورس کے جوان صوبہ صلاح الدین کے شہر بلد کو آزاد کرانے کے بعد اب مرکزی صوبے الانبار کے اہم شہر فلوجہ کو آزاد کرانے کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ عراق کی فوج اور عوامی رضاکار فورس رمادی اور فلوجہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ عراق کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبہ صلاح الدین میں فوج اور عوامی رضاکار فورس کے کامیاب آپریشن کے بعد اب فلوجہ اور رمادی کی آزادی کے لیے تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں۔
इस रिपोर्ट में आया है कि बलद, जरफ उस-सखर और आमिरली में होने वाली कामयाब ऑपरेशन के बाद अब फौज और अवामी रजाकार रमादी और फलूजा शहरों को दहशतगर्दों के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई को शुरू करने में कई दिन या कई हफ्ते तो लग सकते हैं, ताहम कार्रवाई के आगाज के बाद चंद दिन के अंदर ही इन इलाकों को दहशतगर्दों के कब्जे से आज़ाद करा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इराकी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने हालिया दिनों में तकफीरी दहशतगर्दों के खिलाफ वसी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 500 से जायद मुरब्बा किलोमीटर इलाके को दहशतगर्दों से छुड़ा लिया गया है। उधर इराक के सरकर्दा सियासी और मजहबी रहनुमा सैयद अम्मार हकीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में इराकी फौज और अवामी रजाकारों की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इस काम के लिए किसी भी बैरूनी मुदाखलत या अमरीकी या बैनुल अक़वामी फौज की कोई ज़रूरत नहीं है। इराक की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अम्मार हकीम ने कहा कि दाइश से निमटने के लिए इराक में बैरूनी फौजों की मौजूदगी खतरनाक है और हम इसके पसे पर्दा मकासद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी से कहा कि अगर वो हकीकी मानों में दाइश के खिलाफ जंग में संजीदा है तो उसे इराकी फौज की मदद करना चाहिए। सैयद अम्मार हकीम ने तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश को न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन करार दिया। दरियासना इराक की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि सूबे सलाहुद्दीन के शहर तकरीत के जनूब में फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करके दाइश के कम से कम 45 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया है। इस कार्रवाई में मुतादिद खुदकुश हमलावर भी हलाक हो गए हैं, जिन्होंने धमाका खेज जैकेटें पहन रखी थी। उधर सूबे ज़िकार में सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से कम 56 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। इराकी सिक्योरिटी फोर्स ने अवामी रजाकारों की मदद से बगदाद के शिमाल में वाक़ इलाके अन्नबाई को दाइश के कब्जे से मुकम्मल आज़ाद करा लिया है। इस कार्रवाई में दहशतगर्द गिरोह दाइश के भारी मिकदार में हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। अन्नबाई इलाके से दाइश को पीछे धकेलने के लिए इराकी फोर्स और अवामी रजाकारों को दहशतगर्दों से शदीद जंग करना पड़ी, जिसके दौरान कम से कम 35 दहशतगर्द मारे गए। इराकी फौज ने तकरीर के जुनूब में अद्दुजैल शहर के करीब मनशाह के इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि सूबा एलम्बार के नवाही इलाके रतबा में भी दाइश के खिलाफ इराकी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने शदीद हमले किए हैं। इसी तरह तले अफर में भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले में दसियों दहशतगर्द मारे गए हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि उनका मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शाम और इराक शाम की हिमायत जारी रखेगा। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगई लावरोफ ने मॉस्को में बुध के रोज कहा कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शाम और इराक में दहशतगर्दी के मुकाबले को अव्वलीन तरजीह हासिल है। उनका कहना था कि रूस दहशतगर्द गिरोहों के मुकाबले में दीगर मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। रूसी वजीर खारजा ने इस सिलसिले में शाम, इराक और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक के साथ रूसी ताउन की तरफ इशारा किया है। उधर मशरक़ वुस्ता के उमूर में रूसी सदर के नुमाइंदे मिखाइल बोगदानोफ ने कहा है कि 25 से ज्यादा शामी अपोजिशन लीडरों को मॉस्को निशस्त में शिरकत की दावत दी गई है। मिखाइल बोगदानोफ ने बुध के रोज नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि रूस ने 25 से ज्यादा शामी अपोजिशन लीडरों को 26 से 29 जनवरी तक जारी रहने वाली मॉस्को निशस्त में शिरकत के लिए दावतनामे इरसाल किए हैं और उम्मीद है कि ये अफराद इस निशस्त में शिरकत करेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मॉस्को निशस्त मुफीद वाक़ई होगी और अगर सियासी बातचीत अंजाम पा जाए तो फिर मुसल्लह तसादुम सियासी बातचीत में तब्दील हो जाएगा। शाम में 2011 से तशद्दुद का सिलसिला जारी है और सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मगरबी ममालिक और उनके इलाकाई इत्तेहादी खासतौर से कतर, सऊदी अरब और तुर्की शाम में सरगर्म दहशतगर्दों की मदद और हिमायत कर रहे हैं। मौसम सरमा के आते ही शामी पनाह गुज़ीनों को जो पहले ही जंग से बुरी तरह मुतासिर थे, मजीद मुश्किलात का सामना है। सख्त सर्दी शामी पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफे का सबब बन रही है, जिनके घर और जिंदगियां पहले ही उजड़ चुकी हैं। इस दरमियान सबसे ज्यादा वो शामी बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं जो ग़िज़ाई क़िल्लत और दवाओं के फुक़दान की वजह से जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इस अफसोसनाक सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के फंड यूनिसेफ ने कहा है कि शाम के 7 लाख बेघर होने वाले बच्चों को फौरी मदद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद ज़ैली इदारों ने जो शाम की जंग के मसाइल में उलझे हुए हैं और पनाह गुज़ीनों के मसाइल के हल में लगे हुए हैं, सख्त सर्दी के आलम में शामी पनाह गुज़ीनों की हालत ज़ार के बारे में खबरदार किया है।
यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि बहुत से बेघर शामी बच्चे बगैर छतों के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान का कहना है कि बर्फबारी के पेश नज़र इन बच्चों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूनिसेफ के तर्जुमान क्रिस्टोफर बोलिराक ने कहा है कि सख्त सर्दी की वजह से पनाह गुज़ीनों को जिन मुश्किलात का सामना है, उनके साथ साथ दाइश के दहशतगर्द अनासिर भी शाम के बाद सूबों में आम शहरियों पर हमला करके बच्चों को उनकी तालीम से महरूम कर रहे हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान का कहना है कि शाम के 3 सूबों में मुसलसल लड़ाइयों की वजह से शाम के 6,70,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। माहिरीन का कहना है कि शाम की जंग के ताल्लुक से जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस जंग से सबसे ज्यादा बच्चे ही मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में जंग की वजह से 55 लाख बच्चे बेघर हुए हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ने ऐलान किया है कि 2014 में शाम में दाइश के हमलों में कम से कम 76,000 शामी बाशिंदे मारे गए हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में जारी जंग पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शाम में पिछले 4 साल से जारी जंग में 2 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जेनेवा में ईरान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान 8 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। 5+1 के माहिरीन आज से मुज़ाकरात करेंगे। तौहीन आमेज़ खाकों की दोबारा इशाअत, ईरान समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक और तंजीमों की जानिब से इजहार मज़म्मत। रूस की तवज्जो आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर मरकूज है। शाम और इराक की हिमायत जारी रखेंगे रूसी वजीर खारजा। नाज़रीन, खबरें अपने इख्तिताम को पहुंची। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए, पता है urdu.sehertv.ir। और इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए और आप मुलाहिजा फरमाइए तस्वीरी रिपोर्ट। जेनेवा में ईरान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान 8 घंटे तवील मुज़ाकरात ख़त्म। 5+1 के माहिरीन आज से मुज़ाकरात करेंगे। तौहीन आमेज़ खाकों की दोबारा इशाअत, ईरान समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक और तंजीमों की जानिब से इजहार मज़म्मत। और सरीह थे और तमाम मौज़ूआत पर एक बार फिर बातचीत हुई और ताज़ा मवाक़िफ़ का भी तबादला इन मुज़ाकरात में किया गया। जेनेवा में हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि इन मुज़ाकरात के दौरान बाज़ मौज़ूआत में माहिरीन भी शरीक हुए और ये तय पाया कि जुमेरात को नायब वज़राए ख़ारजा की सतह के मुज़ाकरात अंजाम पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे राह हल का हुसूल जो सबके लिए काबिल कबूल व इंतहाई दुश्वार काम है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि फरीक़ैन के दरमियान ताहाल फासले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस की तवज्जो आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मरकूज है। शाम और इराक की हिमायत जारी रखेंगे रूसी वजीर खारजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम और दुरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ शाइसा दुरानी हाजिर है। हमारी वेबसाइट है urdu.sehertv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है खबरें@sehertv.ir। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें मुलाहिजा फरमाइए।
جنیوا میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں، جبکہ ماہرین کی سطح کے مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ جنیوا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان مجموعی طور پر 8 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات ختم ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق جنیوا کے ایک ہوٹل میں مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور تیسرے دور کے مذاکرات 1.5 گھنٹے تک جاری رہے۔ نیز ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات میں تیزی لانے کے لیے دونوں وزرائے خارجہ نے یہ مذاکرات انجام دیے۔ یورینیم کی افزودگی کی مقدار، پابندیاں اٹھائے جانے کا ٹائم فریم ورک اور حتمی معاہدے کی مدت فریقین کے درمیان اہم اختلافی موضوعات میں شامل ہیں۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات انتہائی سنجیدہ اور